40 अल्लाहुम्मा दुआएं। हर दुआ अल्लाहुम्मा से शुरू होने वाली है। जो शख्स इन दुआओं को सुबह और शाम पढ़ता है या सुनता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों की भी बख्शिश फरमाता है और फिर अल्लाह ताला से वो जो भी सवाल करता है वो इन दुआओं की बरकत से ज़रूर अता फरमाता है। इन दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क में इतना इजाफा फरमा देता है कि ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं आती। इनकी बरकत से अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान फरमाता है, तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाता है, तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाता है। ये दुआएं दुआ की कबूलियत का ज़रिया है। इन दुआओं को पढ़ने या सुनने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में सजदे में सर रख कर जो भी आप दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। वीडियो को लाइक फरमा दें, तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वअख़्लिफ़ ली ख़ैरन मिन्हा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा अअतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़्ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग़फ़िर ली। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिका व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़िल मौति व फ़ीमा बअदल मौति व अअतिनी किताबी बियमीनी। अल्लाहुम्मा अरहमनी बितर्किल मआसी अबदन मा अबक़ैतनी। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी अस्माइना व अबसारिना व क़ुलूबिना व फ़ी अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व फ़ीमा
التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني صبورا وشكورا. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. اللهم يسر لنا أمورنا وطهر لساني من المعصية وعملي من الرياء وعيني من الخيانة وقلبي من النفاق، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم عافني في بدني، في سمعي وفي بصري، وعافنا في من عافيت. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأجرنا من خزي الدنيا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وشكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما، والثبات في الأمر، وفعل الخيرات وترك المنكرات، وإيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وفجاءة الخير. اللهم إني أسألك خير الدنيا والآخرة وفضلك ورحمتك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا
وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما وخير الدعاء وخير العمل. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع وشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك والكذب والغيبة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وما لي يكون علي عذابا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والذلة والمسكنة وضلع الدين وغلبة الدين والفقر وقهر الرجال وفتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قلبي ومن شر سمعي وبصري ولساني ومنكرات الأعمال والأهواء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.